गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूँ सादे एजाज हुसैन। और आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में लड़ते रहना है। इस तरह नहीं लड़ना, बल्कि अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। हर इंसान इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर ही रहा होता है। फ़र्क यहाँ पर आ जाता है कि कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ कम कर रहे होते हैं, कुछ नॉर्मल कर रहे होते हैं। पर स्ट्रगल हर इंसान के साथ साथ है, यानी ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। अगर आप जितनी स्ट्रगल करोगे उतने ही आप कामयाब होगे। लेकिन इस स्ट्रगल के दौरान हमें बहुत सी चीज़ें सामना करनी पड़ती हैं, और वो अक्सर चीज़ ये होती है कि हम नाकामी का जो है ना वो सामना ज़्यादा करते हैं। पर जब नाकामी का हम ज़्यादा सामना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होने वाले। नहीं, नाकामी उन लोगों को ही मिलती है जिनको कुछ ज़िंदगी ने सिखाना होता है। तो आप जब जब नाकाम होंगे, जब जब हम लोग जहाँ भी अगर जाते हैं कुछ करने के लिए, एग्ज़ाम्स में जाते हैं, हमारे कुछ लोग ये होते हैं कि उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ एक रात में तैयारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हफ़्ता पहले तैयारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीना पहले तैयारी करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हफ़्ता पहले तैयारी करते हैं, क्या वो कम इंटेलिजेंट है उन लोगों से जो एक दिन पहले तैयारी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, भला बात क्या है एक्चुअल में कि सबका लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सबको अक्ल दी है, लेकिन उस अक्ल का इस्तेमाल करने का प्रोसेस डिफरेंट है। वो कैसे कि कुछ लोगों को चीज़ें जो हैं कहानियों की तरह याद होती हैं, यानी कहानी के थ्रू याद होती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ एक पॉइंट दे दें तो वो अपनी सारी चीज़ें बना लेते हैं, यानी कहानी खुद से जनरेट कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पीछे से पहले बैकग्राउंड समझना पड़ता है, फिर जाके वो स्ट्रगल उनसे सही होती है और उनके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। तो लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट है। इसी तरह स्ट्रगल जो हम करते हैं हर इंसान का वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम हो रहे हैं वो कामयाब नहीं हो सकते, नहीं, बल्कि वो ज़्यादा सीखते हैं उन लोगों से जो कामयाब पहली बार में हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने हार नहीं माननी, आपने स्ट्रगल में लगे रहना है। और जैसे ही हम अपनी स्ट्रगल में लगते रहते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए दरवाज़ों को खोल देता है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें एंटर होते जाते हैं। और फिर हर दरवाजे में हर डिफरेंट किस्म का हमें चीज़ और एक्सपीरियंस मिलता है जो उसके पास नहीं होता, जो कि जल्द कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास इतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते। तो आपने डरना नहीं है। जब जब आपने गिरना है, जब जब आपने आपके घोड़े पर से आपने गिरना है, जो अपनी ज़िंदगी का घोड़ा जिस पर आप चल रहे हैं उस पर से नीचे गिरना है, तो आपने गिरे नहीं रहना, बल्कि आपने अपने आप को उठा के दोबारा उस घोड़े के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, ताकि आपने दोबारा से अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करना है। आपने अपनी ज़िंदगी के रोड़ों को रोड़ा समझकर उठाना है, ना कि उनको चट्टानें समझकर। हमारे अंदर एक विल पावर होती है। वो विल पावर हमें अगर वो हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो अगर कोई पहाड़ भी हमारे सामने होता है ना, तो हमें वो पहाड़ नहीं लगता, वो हमें एक रोड़े की मानिंद लगता है जिसको हम आसानी से हटा देते हैं। लेकिन अगर विल पावर अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है तो हमें एक छोटा सा पत्थर भी इतना बड़ा लगता है कि जैसे वो हमारे लिए कोई चट्टान है। तो आपने विल पावर को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। और विल पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, ये क्वेश्चन पैदा होता है। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग तब होती है जब हम अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म की चीज़ों को फेस करते हैं, हारते नहीं हैं, उनको फेस करते हैं, उन पर सब्र करते हैं, उन पर शुक्र करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से हमारी क्या होती है, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्तिहानात आते हैं, तो आपने डरना नहीं है, बस आपने चलते रहना है। क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद होता है ना, वहीं से उम्मीद शुरू होती है। अब इंसान नाउम्मीद होके बैठने लगता है ना, तो वहीं पे जो है वो ख़ज़ाने खुलने लग जाते हैं। तो अगर इंसान ने ये गलती कर ली कि वो नाउम्मीद होके बैठ गया, तो इसका मतलब है कि उसने अपने लिए ख़ज़ानों को रोक दिया है। तो आपने अपने लिए ऐसा नहीं बनना, अपने किस्मत के ख़ज़ानों को रोकना नहीं है, बल्कि आपने हर हर सफ़र में, अपने ज़िंदगी के सफ़र में आपने उम्मीद के साथ अपने दामन को वाबस्ता कर लेना है और उस पर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। हो सकता है कि पहली बार में आप नहीं कर सकते, आपने कोई क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो आप पहली बार में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप सेकंड दफ़ा अप्लाई करो, सेकंड दफ़ा भी नहीं कर सकते, थर्ड मरतबा अप्लाई करो। अगर तब भी नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपकी डेस्टिनेशन कुछ और है। तो आपने रुकना नहीं है, बस चीज़ों को अपने लिए ओपन कर देना है और उनमें
میں جاتے رہنا ہے اور ان کو پانے کی کوشش اس طرح سے کرنی ہے کہ اپنی اسٹرگل جاری رکھنی ہے. آپ نے اپنی اسٹرگل کو کہیں پہ بھی روکنا نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک دم سے کوئی بڑی سی چیز مل جائے. بندہ پوچھے کہ آپ کو ایک دم سے نہیں ملتی زندگی میں چیزیں. بہت لکیسٹ بندے ہوتے ہیں وہ جن کو ایک دم سے چیز کوئی بڑی مل جاتی ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھتے ہوئے چھوٹی چیزوں سے انٹری ڈالنی ہے اپنی ڈیسٹینیشن میں. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بڑی چیزیں آشکار ہوں گی. لیکن اس سے پہلے آپ کو انٹری اپنی کرنی ہے. کچھ اتنے زیادہ ٹاپرز لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی. وہ ان کا بیسیکلی ان کا تھاٹ پروسیس یہ بن جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی چیز کوئی ایک دم سے کیپچر کرنا ہے. اس تھاٹ نے ان کو ہمیشہ جو آنے والی چیزیں ہیں ان سے محروم رکھ دیتی ہے یہ تھاٹ پروسیس. تو کچھ لوگ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ بزنس میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ایک دم سے جو ہے نا وہ لاٹری ہماری کھلے. تو ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹی چیز سے سٹارٹ کر کے بڑی چیز کی طرف پہنچنا ہے. دوسرا, آپ نے ہار نہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اگر کوئی آپ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے یا پھر آپ کی کوئی اور کسی ایگزام کی بات ہے یا پھر آپ کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ آپ اس میں, تو وہ نہیں ہو رہی, تو کوئی بات نہیں, آپ اس کے لیے اسٹرگل اپنی جاری رکھو. کیونکہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ اسٹرگل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے محنت کی. تو ہمیں بھی اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے, رکنا نہیں ہے. کیونکہ جہاں پہ ہم اپنی اسٹرگل چھوڑیں گے وہیں پہ ہم جو ہے اپنی ڈیسٹنی کو بند کر دیں گے. تو ہمارے پاس ایک رستہ ہے جو رستہ ہمیں کہیں لے کے جا رہا ہے. ایک بندہ دور کھڑا ہوا ہے, اس کو نظر آ رہے ہیں پتھر ہی پتھر. دوسرا ہے وہ پھول دیکھ رہا ہے. تیسرا بندہ ہے وہ کچھ پانی دیکھ رہا ہے. تو کون سا بندہ جائے گا جو پتھر دیکھ رہا ہے, پانی دیکھ رہا ہے یا پھول دیکھ رہا ہے؟ obviously وہ بندہ جائے گا جو پھول دیکھ رہا ہے. تو اس اپنی نظر کا تعین جو ہے وہ بھی صحیح کریں, پازیٹیو ٹریک رکھیں, اپنی نظر کو پازیٹیو حد تک رکھیں. اگر آپ اپنی جنری میں دیکھو گے پھول ہی پھول ہیں تو آپ چلو گے. اگر آپ کو کانٹے بھی چوبیں گے پھر بھی آپ چلو گے, کیونکہ آپ کے دل میں یہی چیز ہے کہ پھول ہیں اور وہ ملنے ہی ملنے ہیں. تو آپ کو کانٹے لگ بھی رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ درد نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو پھول چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ بڑی چیز ہے, اور اس بڑی چیز کے لیے آپ چھوٹی چیزیں بیئر کرنا آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے اندر یہ جذبہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے. جتنے بھی آپ ہارتے ہو, جتنی دفعہ بھی آپ ایگزام میں فیل ہوتے ہو, یا ویسے ہی اپنی زندگی میں کچھ چیز آپ شروع کر رہے ہو اور اس میں فیل ہو رہے ہو, یا کچھ چیز خواہش کر رہے ہو وہ چیز نہیں مل رہی لیکن آپ اسٹرگل کر رہے ہو, تو اس میں آپ فیل ہوتے ہو, تو آپ نے اس چیز کو نہیں سوچنا کہ آپ ناکام ہو گئے ہو, بلکہ آپ نے یہ چیز لے کے چلنی ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہو اور آپ ہوگے. بس آپ نے اپنی اسٹرگل کو اینڈ نہیں کرنا, اپنی ول پاور کو ختم نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک آپ کی ول پاور زندہ ہے تو آپ کو جو جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں, جتنی مشکل چیزیں ہیں, آپ کو مشکل نہیں لگیں گی. لیکن جیسے ہی آپ کی ول پاور ختم ہو گئی تو سمجھے ہر چیز ہی ختم ہو گئی. کیونکہ ول پاور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لڑنا سکھاتی ہے, اور اگر ول پاور نہیں ہے تو آپ لڑنے کے قابل نہیں رہتے, کیونکہ وہ آپ کا ایک ہتھیار ہے, اور آپ ہتھیار ہی نیچے گرا دو گے تو کیسے چلے گا کام. ٹھیک ہے, تو آج کا میسج یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ناکامی اگر دیکھی تو آپ نے اس کو اپنے دل سے لگا کر نہیں بیٹھنا, اپنے دل کو آگے لے کے چلنا ہے, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ رکھنا ہے, اور اپنی جو بھی رہا جس راہ پہ بھی آپ چاہنے ہیں اس پر گامزن رہنا ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صلہ دیتا ہے جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں, جن کی اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے, اور جو ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتے بلکہ اپنے لیے ایک ہتھیار بنا لیتے ہیں اپنے اٹھنے کا. تو آپ وہ والے شاہ سوار ہونے چاہیے جو گر کے اٹھتا ہے, نہ کہ وہ والے جو کہ گر جائے تو بس گرا ہی رہتا ہے اور کہتا ہے بس میری زندگی نے میرے پر ایسے کیا ہے تو میں گر گیا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, آپ نے اٹھنا ہے اور اپنے گھوڑے پر سواری اپنی جاری رکھنی ہے. شکریہ.